Gila, bendera merah Iran sudah dikibarkan. Dunia kini menyaksikan konflik antara Iran dan Israel memasuki babak yang lebih gelap dan berbahaya. Bendera merah telah dikibarkan di atas Masjid Suci Iran, sebuah isyarat langka, pertanda bahwa darah telah tumpah dan balas dendam akan datang. Apa arti bendera merah itu sebenarnya? Apa yang sedang terjadi dan kemana arah perang ini akan membawa dunia? Well, I don't know how much longer it's going to go on. I mean, they're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. We've totally captured. You know, we've totally captured the air, Brian. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. You know, for 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. You know, war is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. Konflik antara Iran dan Israel bukan konflik biasa. Ini bukan sekedar sengketa politik ataupun ekonomi. Ini adalah konflik ideologis, militer, dan spiritual. Iran mendukung kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, hingga milisia Syiah di Irak dan Yaman. Sementara Israel, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, berusaha mengalangi pengaruh Iran di kawasan. Selama bertahun-tahun, konflik ini seperti api dalam sekam. Tapi baru-baru ini, api itu mulai menyala terang. Awal tahun ini, sebuah serangan udara menghantam konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Iran menuduh Israel sebagai dalang serangan yang menewaskan beberapa komandan tinggi Garda Revolusi. Tak lama berselang, Iran merespon dengan serangan langsung ke wilayah Israel. Puluhan drone dan rudal hipersonik diluncurkan. Ini adalah pertama kalinya Iran menyerang langsung tanpa perantara. Dunia pun terkejut, tapi yang lebih menggembarkan adalah pengibaran bendera merah. در آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. و لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. Dalam tradisi Syiah, bendera merah bukan sekedar simbol perang. Ia adalah simbol balas dendam atas darah yang tertumpah tanpa keadilan. Bendera ini dikibarkan hanya dalam kondisi luar biasa. Terakhir kali ini dikibarkan adalah ketika Jenderal Qasem Soleimani terbunuh oleh serangan drone Amerika Serikat pada tahun 2020.
Kini, bendera merah kembali dikibarkan di Masjid Jamkaran, masjid yang diyakini sebagai tempat kemunculan Imam Mahdi menurut keyakinan orang-orang Syiah. Artinya jelas, Iran menyatakan bahwa mereka akan membalas dengan keras tanpa kompromi. In Israel's attack on Iran, in my opinion, from the perspective of Islamic eschatology, that we have arrived at a defining moment in history, when the movement of history is changing, when a Pax Americana which has been receding is now giving way, whether they like it or they don't, whether Trump understands or he does not, is now giving way to a Pax Judaica, which is for the first time publicly proclaiming its intention to become a ruling state in the world. We have been explaining this subject 25 years ago in Jerusalem in the Quran, where we advanced the thesis that a Pax Britannica did not emerge in a vacuum, did not emerge by accident, that it was meant to prepare the way in a process of three stages, from Pax Britannica to a Pax Americana, which would prepare the way for what is now taking place, the eventual emergence of a Pax Judaica, where the state of Israel will now seek to rule the world, in order that someone might stand up in Jerusalem and declare to the Jewish world and to mankind, I am the Messiah. They don't teach this subject in the departments of political science and international relations. No, this subject is not taught. We have to teach the subject. That he wants to stand up in Jerusalem and declare, I am the Messiah. And those who lack the capacity to understand what's happening will accept him as the Messiah. But not the world of Islam, which will recognize him to be Al-Masih al-Dajjal, or the false Messiah, and not that part of the Christian world which has not betrayed Jesus, and which will recognize him to be the Antichrist. But that is not taught in academia. Dalam banyak riwayat, baik Sunni maupun Syiah, disebutkan bahwa akhir zaman akan dipenuhi konflik besar antara kebenaran dan kebatilan. Wilayah Syam seperti Suriah, Irak, dan Palestina disebut sebagai area konflik utama. Beberapa ulama berpendapat, konflik Iran dan Israel bisa menjadi bagian dari fitnah akhir zaman tersebut. Ada beberapa orang yang mengaitkan dengan kemunculan Imam Mahdi, Dajjal, hingga perang besar yang akan menyatukan umat Islam melawan kekuatan yang zalim. Tentu, semua ini bukan untuk membuat kita takut, tapi membuat kita sadar dan bersikap akan lebih jauh lagi. Amerika Serikat dan negara-negara barat terang-terangan membela Israel. China dan Rusia lebih condong ke Iran. Dunia pun seperti terbagi menjadi dua bagian. Banyak analis militer memperingatkan, jika konflik ini membesar, bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Terlebih lagi, jika Iran benar-benar menggunakan teknologi nuklir atau senjata balistik jarak jauh. Tapi pernyataannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perang ini? Apakah ini sekedar konflik politik? Atau ada kekuatan tersembunyi yang mengatur semuanya di balik layar? Dalam situasi seperti ini, umat Islam tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus memperkuat keimanan, ukhuwah, dan persatuan kita. Jangan mudah terpancing provokasi, jangan cepat menyebarkan hoak. Yang terpenting, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua, serta melindungi saudara-saudara kita yang menjadi korban konflik tersebut. Karena bisa jadi
Ini bukan sekedar konflik militer, tapi pembuka dari babak besar sejarah akhir zaman. Bendera merah telah dikibarkan, dunia sedang berubah, dan kita harus tetap berada di barisan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 60, yang artinya, "Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar." Kami sangat ingin tahu bagaimana reaksi Anda mengenai konflik di antara dua kekuatan ini. Silahkan tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar, dan mari kita lihat bagaimana respon dari para penonton lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami.